So yun, no? So ano guys, for today's vlog, low iron, unboxing or raffle draw. Yun. Yan ang sagot mo. Alas na pala. Alas 3 na. Alas 3 na. Hapon. Laki tayo, oh. Yun. One eternity later. A few minutes later. Bakit papakita i-history niya? History. Ay, siya pala mag-open. Ikaw naman. Kaya nga. Charot! O, yung gudong. Kala ni Sir, 20 lang. I-check mo lang, mama. Ay, salamat ah. Salamat kay Century. Thank you. Meron yan free, ma'am, sa Century. Hindi sila nang Kasi mystery gift box, oh. Uy! plus din yan. Ano to, ma'am? Ikaw pala nanalo. Cornflakes? Ano kayo dito, ma'am? Ay, Dab. Rexona, pang-lalaki, pang-babae. Sa'yo yan na. Johnson na. Kasi patinda eh. Kahit tulog ay maglalagay ako. Baby dog. Pang baby. Wow, nice naman. Ay, salamat yung baby Congrats, dog, ah. ma'am. May baby kami eh, ito. Ma'am, picturean lang kita, mama. Batch 3. Ganyan, mama. Ganyan. Oh, kayo dalawa ba? Yung number mo kasi mo hindi ko makonta. Kaya buti lang naalala. Ano ba yun? Ano yung number yun? Yan, di ba? 685. 6985. Ayan yun. Tapos ito din yun. Yun, ang pabansang unboxing. Yun. A few moments later. Ha ha ha! Woo! Ayun na. Katapos na yun, no? Mystery Gift Box sa Super 8. Just click like, comment, share, subscribe now. Ayun, no? Lapit na October na. Sa Tuesday. Bye!